ঈশ্বরের পবিত্র নামের ধন্যবাদ হোক। इस महान परमेश्वर के नाम को अपने होठों से लेने के लिए या उनकी वर्णन करने के लिए मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। এই মহান ঈশ্বরের নামকে তার নিজের ওষ্ঠে নেবার জন্য আমি একদমই যোগ্য নই। कंगालों को मिट्टी से उठाकर अपने लोगों में, श्रेष्ठ लोगों के बीच में बिठाने वाला परमेश्वर मुझे भी आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के बीच में उसके नाम की महिमा करने के लिए खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ধুলি থেকে দিনহীনকে তুলে মহান লোকদের মধ্যে বসাবার ঈশ্বর, তিনি আজকে আমাকে এই মহান লোকদের মধ্যে বসিয়েছেন, সেজন্য আমি তার ধন্যবাদ দিই। प्रभु ने मेरे जीवन में की हुई भलाइयों को यदि मैं कहने लगूं तो मुझे दिया हुआ इस समय के बीच में मैं कह नहीं पाती हूँ। প্রভু আমার জীবনে যে সমস্ত মঙ্গল কার্যগুলো করেছেন সেটা বলতে গেলে এই সময় যথেষ্ট নয়। कितने संक्षिप्त करने से भी परमेश्वर की वह भलाइयों को वर्णन कर कर समाप्त करना मुश्किल है। যতটা সংক্ষিপ্তভাবে বললেও তার যে মহান কাজ তিনি করেছেন তা বর্ণনা করা অসম্ভব। क्योंकि मेरा जन्म केरला में एर्नाकुलम सेंटर में एक परमेश्वर को नहीं जानने वाले एक परिवार के अंदर हुआ। আমার জন্ম কেরালাতে এর্নাকুলাম সেন্টারে একটি খ্রিস্টকে না জানার পরিবারের মধ্যে হয়েছিল। हम जिस जगह में पालन पोषण हुआ उस जगह में मसीह को जानने वाले लोग भी नहीं थे। हमारे जो परिवार है, परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारे लिए पराये थे। আমি যে স্থানে বড় হয়েছি সেই স্থানে ঈশ্বরকে জানার কেউ ছিল না এবং তাদের কাছে প্রভু যিশু তিনি একজন অজানা ব্যক্তি ছিলেন। लेकिन दयालु परमेश्वर ने समय पर मुझे, मेरे परिवार को अपने सच्चाई प्रकट कर कर इस महान अनुभव में लेकर आए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। কিন্তু দয়ালু ঈশ্বর তিনি এই মহান সত্যকে আমার পরিবারের কাছে প্রকাশ করে এই সত্য উপদেশে নিয়ে এসেছেন, সেজন্য আমি তার ধন্যবাদ দিই। हमारे उद्धार इस प्रकार हुए, मेरी माता जो है अपने धर्म अनुसार जो उनके पूर्वजों ने जो सिखाए थे उसके अनुसार बहुत भक्ति करने वाले एक माता थी। আমার মা তিনি তার আগের প্রজন্মের মানুষদের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তার সেটাকেই তিনি অনেক ভক্তি সহকারে পালন করার এক মানুষ ছিলেন। उनकी भक्ति के अनुसार हमें भी पालन पोषण करने के लिए उन्होंने आग्रह किए। তার ভক্তি অনুসারে তিনি আমাদেরকেও সেইভাবে বড় করে তুলছিলেন। हमारे परिवार में मेरे से 15 साल बड़ा मेरा बड़ा भाई है। আমার পরিবারে আমার থেকে 15 বছরের বড় এক দাদা ছিলেন। उसके बाद मेरी बड़ी बहन, তারপরে আমার বড় দিদি। उसके बाद मेरे जन्म होने के 2-3 महीने के भीतर मेरे पिताजी इस संसार छोड़कर चले गए। তারপর আমার জন্ম হবার 2-3 মাসের পর আমার পিতা তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरी माँ जो है जीवन में अशांति के साथ जीवन बिताती थी। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার মা মনে অনেক অশান্তি নিয়ে জীবন যাপন করতেন। वो अपने जीवन में बेसहारा होकर कोई भी सहायता नहीं करने के लिए नहीं होने के कारण बिल्कुल शांति के बिना वो जीवन बिताने के कारण वह अपने देवताओं को उन्होंने पुकार कर अपने देवालय आराधनालयों में जाकर दंडवत करते थे, मन्नत मानकर उसे पूरा करने के लिए यत्न में रहती थी। আমার মায়ের জীবনে কোনো শান্তি না থাকার কারণে তিনি তার দেবতাদেরকে বেশি করে ডেকে তার কাছে মানত করে সেখানে সেইভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। उसके अनुसार हम उनके बच्चों को भी पालन करने के लिए उन्होंने परिश्रम करते थे। আর সেই অনুসারে তিনি তার সন্তানদেরও পালন পোষণ করার জন্য পরিশ্রম করতেন। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वह अपने माता को बहुत तंग देने वाला होकर पालन पोषण उनका बढ़ाई हो गए। কিন্তু আমার যে বড় ভাই ছিলেন তিনি আমার মাকে অত্যন্ত বিরক্ত করতেন। वो अपने बचपन से ही बहुत ही शरारत होकर, नहीं तो अपनी माँ के लिए बहुत दुख देने वाला होकर बढ़ने के कारण घर में माँ अशांति के साथ रहते थे। এবং তিনি আমার মাকে অত্যন্ত বিরক্ত করার কারণে এবং মায়ের অশান্তির কারণ হওয়ার কারণে মা অনেক অশান্তির সঙ্গে থাকতেন। इस कारण से उन्होंने अपने जीवन की शांति के लिए जहाँ कहीं शांति मिलेगा कर ढूंढ कर अपने पुरातन परमेश्वरों को आराधना करने के लिए और मन्नत मानने के लिए निकले।
সেই কারণে তিনি শান্তির অনুসন্ধান করার জন্য তিনি তার পুরাতন ভগবানদের কাছে যেতেন এবং মানত মাংতেন। लेकिन उनको शांति कहीं भी नहीं मिला। কিন্তু তিনি কোথাও শান্তি পাননি। लेकिन उसके कारण उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीही लोगों का परमेश्वर जो हमारे पर आए थे उनके खोज में निकले हैं। কিন্তু তারপরে তিনি প্রভু যিশু যিনি আমাদের কাছে অজানা ছিলেন তার অন্বেষণ করতে বেরোলেন। उन्होंने एर्नाकुलम में कितने आराधनालय जो मसीही लोगों का था वहाँ सब जगह पर जाकर मन्नत मानना और पूरा करना उसी में उनका जीवन बिताते आए। আর এর্নাকুলামে যেখানে যেখানে খ্রিস্টের আরাধনা হতো সেখানে তিনি যেতেন, অন্বেষণ করতেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি মানত চাইতেন এবং তার শান্তির অন্বেষণ করতেন। उनके बच्चों में मैं उनको बहुत प्रेम करने वाली और उनकी आदर करने वाले होने के कारण मुझे भी उसमें शामिल कराते थे। তার সন্তানদের মধ্যে তাকে অধিক প্রেম করার কারণে তিনি সেই সমস্তর মধ্যে আমাকেও নিয়ে যেতেন। सभी जगह पर जाकर मन्नत मानना और उसके पूरे करने से भी उनका जीवन में जो शांति का खोज में थी वो शांति उनको नहीं मिला। সেই সব কিছু করার সত্ত্বেও তিনি যে শান্তির অন্বেষণ করছিলেন সেই শান্তি তিনি পাননি। ऐसे रहते समय हमारे इलाके में एक इवेंजलिक पास्टर आकर सेवा करने लगा। আর সেই সময় একজন সুসমাচার প্রচারক পাস্টার এসেছিলেন আমাদের এলাকায়। हमारी माँ भी और उस इलाके के बहुत सारे लोग करीब 70 परिवार के लोग उनके साथ आराधना में शामिल होने लगे। আর সেই স্থানে প্রায় 70টি পরিবারের লোক সেই স্থানে আরাধনা করার জন্য একত্রিত হলেন। वहाँ की आराधना में मेरी माँ थोड़ी शांति पाने लगी। সেই आराधनाয় আমার মা একটু শান্তি পেলেন। वहाँ जितने लोग आराधना करने के लिए जाते थे उनमें से एक लोगों की आवश्यकताएं पूरा की गई, वैसे ही उस कलीसिया चलते थे। সেই স্থানে যারা যারা আরাধনা করতে যেতেন তাদের কিছু কিছু আবশ্যকতা পূর্ণ হয়েছিল এবং সেই স্থানে তারা আরাধনা করতেন। लेकिन कुछ दिनों के बाद কিন্তু কিছুদিন পর सारे लोग अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरा होने के बाद वे अपने अपने जगह पर वापस लौटे। কিন্তু কিছুদিন পর যখন তাদের নিজেদের আবশ্যকতাগুলো পূর্ণ হয়ে গেছিল তখন তারা যে যার নিজের স্থানে ফিরে গেল। आखिरी में वे पास्टर और मेरी माँ रह गई। সেই স্থানে তখন শুধু সেই পাদ্রী এবং আমার মা পড়ে রইলেন। वो पास्टर मेरी माँ से कहा आपको अकेले को रखकर इस जगह पर मैं सेवा नहीं कर पाएगा, इस कारण से मैं अपनी गांव की ओर कूच करता हूँ। তখন সেই পাদ্রী বললেন যে শুধু আপনাকে একাকে নিয়ে আমি এই স্থানে সেবা করতে পারবো না, তাই তিনি তার গ্রামে ফিরে গেলেন। तब मेरी माँ ने कहा आप यहाँ से निकलने के पहले मुझे परमेश्वर के संतों के संगति में या जीवन भर आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाले एक जगह पर मुझे छोड़कर आप जाना, नहीं तो यहाँ से मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। সেই পাদ্রী যাবার আগে আমার মা তাকে বললেন যে যেই স্থানে সত্য ঈশ্বরের আরাধনা হয় সেই স্থানে আপনি আমাকে নিয়ে চলুন, না হলে আমি আপনাকে ছাড়বো না। तब उस इवांजलिक पास्टर ने परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं इस माता जी को कहाँ भेजूं, तो मुझे बताने से उनको उस जगह पर भेजकर मैं जाऊंगा। তখন সেই সুসমাচার প্রচারক তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন যে হে প্রভু, আমি এই মাকে কোন স্থানে পাঠাবো, তুমি আমাকে তা দেখাও। तब उस पास्टर जी के प्रार्थना के परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर हमारे एर्नाकुलम में परवूर फेतुम जो परमेश्वर ने उनको दिखाया, उस समय पर अभी स्वर्ग में प्रवेश हुआ पास्टर जय बॉय उस जगह पर सेवा करता था और 4 सिस्टर्स भी उधर था। আর সেই স্থানে তখন সেই প্রচারককে প্রভু যিশু সেই এর্নাকুলামের একটি স্থানে একটা ফেথমের দেখালেন, সেখানে পাস্টার জয় তিনি সেবা করছিলেন, সেই দর্শন তিনি তাকে দেখালেন। उनको परमेश्वर ने इन 4 बहनों को और उस ब्रदर को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया, उसके अनुसार उस फेतुम को खोजकर उस जगह पर ले जाकर मेरी माँ को शामिल कराकर वहाँ से उस पास्टर कूच किए। সেই স্থানে সেই পাস্টারকে এবং 4 জন বোনকে তিনি দেখালেন এবং সেই স্থানে আমার মা তিনি গেলেন।
वहाँ जाकर उस दिन से लेकर जीवन के अंत तक मेरी माँ ने परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में पवित्रताई में कर कर प्रभु में शामिल होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই স্থানে গিয়ে আমার মা প্রভুর আরাধনা করলেন এবং সত্যকে জেনেছিলেন, জানতে পেরেছিলেন। लेकिन मेरी गवाही के बारे में मैं यदि कहूँ, কিন্তু আমার সাক্ষ্য সম্পর্কে যদি আমি বলি, मेरे जीवन में बहुत ही बचपन में अपने शांति को खोए हुए हालत में मैं दिखाई दी। আমার খুব ছোটবেলায় আমি আমার শান্তিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। कारण यह है कि मेरी माँ परमेश्वर के खोज में रहने के कारण हमारे इलाके के सारे लोग और परिवार के लोग उनके विरोध में उठे थे। আমার মায়ের বিরুদ্ধে আমার মা শান্তিকে হারিয়ে ফেলেছিল এবং সেই কারণে আমার মায়ের বিরুদ্ধে আমার পরিবারের বিরুদ্ধে অনেকে উঠেছিল। लेकिन परमेश्वर के भक्त होने के कारण उनके शांति को कोई खो नहीं पाए। परमेश्वर ने दिया वह शांति में बने रहे। কিন্তু ঈশ্বরের ভক্ত হওয়ার কারণে তার শান্তিকে কেউ নষ্ট করতে পারেনি। ঈশ্বরের দাস হয়ে তিনি ছিলেন। मेरे परिवार के लोग जो उनके भाई बहनें जो उनके विरोध में उठे थे, वे आखिरी में ये पाया कि अपने छोटी बेटी को ये बहुत प्रेम करती है, इसका हत्या करने से ये अपने वश में आ जाएंगे करके मेरे हत्या करने के लिए वे निर्णय लिए हैं। আর আমার পরিবারের লোকেরা এইভাবে ভেবেছিল যে এ তার ছোট মেয়েকে অধিক প্রেম করার কারণে যদি আমরা তাকে হত্যা করতে পারি তাহলে সেটাই সঠিক হবে। मेरे 8वीं उम्र में मुझे हत्या करने के लिए एक व्यक्ति के उन्होंने नियुक्त किया है। আমার 18 বছর বয়সে আমার হত্যা করার জন্য একজন ব্যক্তিকে তারা নিযুক্ত করলো। लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु से मुझे उस समय पर बचाया है। কিন্তু সেই মৃত্যু থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করলেন। उसके बाद मेरे जीवन देखने से मैं मेरे माँ से दूर होने के लिए उस जगह पर रहने से और मेरे विरुद्ध में लोग उठेंगे करके मुझे माँ से दूर एक जगह पर रखा गया। আর সেই স্থানে আমি থাকলে আমার বিরুদ্ধে আরো অনেক লোকেরা উঠবে, সেই কারণে আমার মায়ের থেকে অনেক দূরের একটি স্থানে আমাকে রাখা হলো। तब से लेकर मेरे मन की शांति नष्ट हुए, मैं बहुत दुखी होकर मेरे जीवन बिताते आई। তখন থেকে আমার মনে শান্তি নষ্ট হয়ে গেছিল এবং আমি খুব দুঃখিত হয়ে জীবন যাপন করছিলাম। शांति के लिए मैंने बहुत सारे जगह पर खोजा। শান্তির অন্বেষণ আমি অনেক জায়গায় করেছি। बचपन से ही बहुत चिंता करने वाली और बुद्धि से सोचने वाले एक बच्ची थी मैं। ছোটবেলা থেকেই আমার খুব চিন্তা করার এবং নিজের বুদ্ধিতে চিন্তা করার একজন মানুষ আমি ছিলাম। मेरी माँ के बारे में चिंता करते हुए और परिवार के परिस्थितियों को देखकर मैं बहुत दुखी होकर अपने शांति को खो गई। আমার মায়ের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং পরিবারের অবস্থাকে ভেবে আমি খুব দুঃখিত থাকতাম। उस खुशी के कोई भी जगह पर आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा करके उसके खोज में मैं रही। আর কোথায় আমি আনন্দ পাবো, কোথায় আমি শান্তি পাবো তার অন্বেষণ আমি করতাম। मैं भी अपने माता के पहले परमेश्वर को आराधना करते हुए शांति पाने के लिए कोशिश किया। আমি আমার माয়ের आगे ঈশ্বরের অন্বেষণ করে শান্তি পাবার অন্বেষণ আমি করেছিলাম। वहाँ मुझे शांति नहीं मिला। সেই স্থানে আমি শান্তি পাইনি। उस पश्चात में बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने को शुरू किया। তারপরে আমি অনেক পুস্তককে পড়তে শুরু করলাম। पुस्तकों में आनंद पाने के लिए मैं कोशिश किया। আর সেই বইগুলি পড়ে আনন্দ পেতে চেষ্টা করলাম। बहुत सारे पुस्तकें पढ़ कर मैं जो मेरे छोटे उम्र में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे पुस्तकों को भी मैंने पढ़ने लगा। আর অনেক বই যেগুলো আমার ছোট বয়সে পড়া উচিত নয় সেই রকম অনেক বই আমি পড়তে লাগলাম। उसके द्वारा इस संसार के पाप का जानकारी मेरे अंदर प्रवेश हुए। তার দ্বারা এই জগতের সমস্ত পাপের জ্ঞান আমার মধ্যে প্রবেশ করলো। उसके कारण पाप एक तरफ मेरे जीवन में पाप के प्रति एक घृणा, नहीं तो पाप के बारे में एक चिंता होने के कारण मैं पापी हूँ करके मन में और दुख लगने लगा। আর সেই কারণে আমি একটা অনেক বড় পাপী সেই কথা ভেবে আমার মনে অনেক দুঃখ হতে লাগলো। लेकिन शैतान ने जो पाप कराने वाला शैतान मुझे मुफ्त में बहुत सारे पुस्तकें जो लाकर मेरे हाथ में देने लगा। পাপ করানোর শয়তান আমার হাতে সেই রকম অনেক বই বিনা পয়সায় আমার হাতে দিতে লাগলো। बुरे सिनेमाएं देखने के लिए मेरे लिए वक्त लेकर आए। খারাপ সিনেমা দেখার জন্য সময় আমার এলো।
ऐसे रहते समय मेरी शांति बिल्कुल खो गई। मैं जीवन से इस संसार में से मैं निकल जाना चाहिए, यानी मर जाना चाहिए करके मेरे जीवन में एक निर्णय आ गया है। সেই কারণে আমার মনের শান্তি একদম নষ্ট হয়ে গেল এবং এই পৃথিবী থেকে আমার চলে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। इस समय पर मेरी माता जो है मुझे इस हमारे कलीसिया में आराधनाओं के लिए ले जाया करती थी। সেই সময় আমার মা এই ধরনের মণ্ডলীতে আমাদের আরাধনা করতে নিয়ে যেতেন। अब वहाँ जाने से मुझे इस हमारी आराधनाओं को देखने से बिल्कुल पसंद नहीं आई। কিন্তু এই ধরনের আরাধনা দেখে আমার একদম পছন্দ হলো না। वहाँ सभी लोग तालियां बजाते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं। इसे देखकर मैंने कहा ये तो एक पागलपना है। সবাই জোরে জোরে হাততালি দেয়, যেভাবে আত্মায় ভরে সেটা দেখে আমি বললাম এটা তো একদম এক ধরনের পাগল। करीब 1.5 साल तक मैं इस आराधनाओं में आते रहा, लेकिन यहाँ की कुछ आराधनाओं में मुझे कुछ आनंद नहीं मिला और नहीं तो उसके बारे में कुछ समझ नहीं आई। আর প্রায় 1.5 বছর ধরে আমি এই ধরনের সভা আরাধনা যোগ দিতে লাগলাম, কিন্তু সেই আরাধনায় আমার কি একটু আনন্দ হয়নি। लेकिन मेरी माँ ने एक समय पर मैंने ऐसा सोची थी, मैं मर जाना है, इस पृथ्वी से मैं विदा होना है। আর সেই সময় मैंने सोचा इस पृथ्वी से मुझे विदा होना है। আর সেই সময় আমি ভাবলাম যে আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাব। ऐसे रहते समय आखिरी में मुझे मेरी माँ ने एर्नाकुलम सेंट्रल कन्वेंशन के लिए बुलाया है, जाने के लिए बुलाया। আর সেই সময় আমার মা এর্নাকুলাম কনভেনশনের জন্য যাবার জন্য আমাকে ডাকলেন। मैंने सोचा मैं तो मरने पर हूँ, मैं अब कन्वेंशन जाकर अब मुझे क्या मिलना है। আর তখন আমি ভাবলাম আমি তো মরেই যাব, আমি এখন কনভেনশনে গিয়ে আমি কি করব। माँ की बात को मानकर आखिरी में उस कन्वेंशन जाने के लिए मैं तैयार हुई। মায়ের কথা শুনে একদম শেষে সেই সম্মেলনে যাওয়ার জন্য আমি তৈরি হলাম। लेकिन उस बार के मेरे अनुभव अलग था। কিন্তু সেই সময় আমার যে অভিজ্ঞতা তা অন্যরকম। उस कन्वेंशन ग्राउंड में प्रवेश होते ही मेरे जीवन बदलने लगा। সেই সম্মেলনের স্থানে প্রবেশ করতেই আমার জীবন বদলে যেতে লাগলো। वहाँ के गीत और सारे जो कुछ भी आराधना में चलते हैं वे सब मेरे साथ हो रहे करके मुझे लगने लगा। সেই স্থানে যা গান হচ্ছিল এবং যা কিছু হচ্ছিল তা শুধু আমার জন্যই হচ্ছিল বলে সেটা আমার মনে হতে লাগলো। उस आराधना में बैठकर मैं प्रभु का हजूरी में रोने लगी। সেই আরাধনায় বসে প্রভুর সন্নিধানে আমি কাঁদতে লাগলাম। मैंने प्रभु से कहा, हे परमेश्वर, अब तक इस पवित्र आत्मा के बारे में मैं पागलपना समझती थी, लेकिन आज मैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बारे में विश्वास करती हूँ। তখন আমি বললাম, হে প্রভু, এতদিন আমি এই পবিত্র আত্মাকে একটা পাগলামি ভাবতাম, কিন্তু এখন সেই পবিত্র আত্মাতে আমি বিশ্বাস করি। ऐसे आंख बंद कर कर मैंने पहले कभी मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं जानती थी, लेकिन उस समय मैं अपने आप को प्रभु का हजूरी में प्रार्थना करने लगी। আর আগে আমি প্রার্থনা করতে জানতাম না, তো কিন্তু তখন আমি চোখ বন্ধ করে প্রভুর সন্নিধানে প্রার্থনা করতে লাগলাম। उस समय आंख बंद कर रहने के समय में मेरे हर एक पाप जो मेरे बचपन से लेकर जितने पाप मैंने किया है वह स्क्रीन में जैसे देखते हैं वैसे मेरे हर एक पाप मेरे सामने आया। আর সেই যখন আমি চোখ বন্ধ করেছিলাম তখন আমার ছোটবেলা থেকে যা যা পাপ আমার জীবনে ছিল সে একটা স্ক্রিনের মতন আমি পরপর সেগুলোকে দেখতে পেলাম। मैंने प्रभु को सारे पापों को कबूल कर प्रभु से माफी मांगने लगा। সেই এক একটি পাপকে আমি স্বীকার করে প্রভুর কাছে আমি ক্ষমা চাইলাম। और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, आज इस पवित्र आत्मा मुझे देने से मेरे जीवन भर तेरी इच्छा मेरे जीवन में मैं पूरी करूंगी। আর সেই সময় আমি প্রার্থনা করলাম, হে প্রভু, আজকে যদি তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দাও তাহলে আমি তোমার জন্য জীবন যাপন করব। ऐसे कहकर प्रार्थना करते ही मेरे अंदर एक बड़ी शांति पाया गया। আর এইভাবে প্রার্থনা করার সাথে সাথেই আমার মধ্যে একটি শান্তি অনুভব করলাম। मेरे शरीर में एक बड़ी सामर्थ्य उतरी। আমার শরীরের মধ্যে একটা মহান শক্তি নেমে এলো। मन में एक बड़ी आनंद हुआ। আমার মনে অনেক আনন্দ হলো। अन्य अन्य भाषाओं में बात कर बैठी हुई जगह को भूलकर आनंद मनाने लगी। আমি পরভাষায় কথা বলতে বলতে নিজের স্থানকে ভুলে আনন্দ করতে লাগলাম। ये बात जो है 88 दिसंबर 3 तारीख को हुआ। আর এই বিষয়টি 88 সালের ডিসেম্বর মাসের 3 তারিখে হলো। उस दिन मुझे जो खोया हुआ शांति
जो मनुष्य दे नहीं सकते, मनुष्य मुझसे ले नहीं सकते। कोई भी कष्ट, परीक्षा, अपमान आने से भी मुझसे निकाल नहीं सकते, ऐसे एक शांति मैंने पाई है। আর সেই দিনে আমি যা মানুষ দিতে পারে না, যেটা কেউ কোনো জগতের কেউ দিতে পারে না, যেটা কেউ হরণ করে নিতে পারে না, সেই শান্তি আমি পেলাম। उससे आगे जाते जाते हमारे परिवार में बहुत सारे विरोध था उठा। আর কিন্তু তারপরে পরেই আমাদের পরিবারের অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠলো। हमारे भाई जो है हमारे विरुद्ध में होकर हमें बहुत ही तंग करने लगा। আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে উঠে আমাকে অনেক বিরক্ত করতে লাগলো। आखिरी में एक समय ऐसा हुआ कि हमारे घर की इमारत की मरम्मत करने के लिए हमारे विश्वास भवन से 3 विश्वासी भाई लोग वहाँ हमारे घर में आए थे। আর তারপরে আমাদের গৃহের মেরামতের কাজের জন্য আমাদের বিশ্বাস গৃহ থেকে 3 জন ভাই আমাদের বাড়িতে এলেন। क्रिश्चियन लोग उधर आए करके जानकारी पाकर मेरे भाई भी हमारे विरुद्ध में आकर लड़ने लगा। আর খ্রিস্টান লোকেরা আমাদের বাড়িতে এসেছে শুনে আমার ভাই সেখানে এসে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলো। आकर हमें मारने लगा। এসে সে আমাদের মারতে লাগলো। पहले मेरी बहन को अंदर कमरे के अंदर डालकर मारा। প্রথমে আমার বোনকে রুমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মারতে লাগলো। बाहर से देखकर मैंने अपनी बहन को कहा आप बाहर आ जाइए। আমি আমার বোনকে বাইরে থেকে দেখে বললাম যে তুমি বাইরে এসো। उसने कहा तो मैं बेटी मैं यहाँ मर जाऊंगी, तू भाग जा करके कहा। আর কিন্তু সেই বোন বললেন যে আমি এখানে মরে যাব, কিন্তু তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। उसे सुनते ही मेरे भाई बाहर आकर हमको मारने लगा। আর সেটা শুনতেই আমার ভাই বাইরে এসে আমাকেও মারতে লাগলো। हम बहुत मार खाकर उन दोनों ने, माँ और बहन, बहुत ही थक गए। আর আমাদের দুজনকে মেরে আমরা মা এবং বোন ক্লান্ত হয়ে গেলাম। उसके बाद भाई ने कहा मैंने अभी तुम्हें क्या करूँगा करके देख लो, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा या मैं तुम्हें क्या करूँगा करके देख लो। इस प्रकार धावा करने लगा। আর সেই স্থানে আমার ভাই বলল যে এবারে আমি তোমাদের কি করব তুমি দেখে নাও, তোমার ঈশ্বর তোমার কি করেন তুমি দেখে নাও। वहाँ से थोड़े दूर वो अपने अकेला अपने परिवार के साथ रहता था, उस घर में दौड़ कर गए। আর কিছু দূরে তার ভাই তার পরিবারের সঙ্গে থাকতো, সেখানে সে দৌড়ে গেল। उस समय पर मैंने जगह के सारे लोग इकट्ठे होकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी हमारे सहायता के लिए नहीं आया। সেই স্থানে সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল, কিন্তু আমাদের সাহায্য করার জন্য কেউ এলো না। उस समय पर मैंने अपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता लिया। সেই সময় আমি আমাদের ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সাহায্য নিলাম। आत्मा में भरकर अन्य भाषाओं में बात करके मैं उस जगह पर कूदकर परमेश्वर की महिमा देने लगी। আর সেই স্থানে আমি আত্মায় ভরে লাফিয়ে সেখানে ঈশ্বরের মহিমা দিতে লাগলাম। परमेश्वर से कही कि हे प्रभु, यहाँ से जाकर आगे गिरकर मर जाने से भी इन लोगों के सामने मेरे भाई के हाथों से हमें कुछ हानि होने के लिए नहीं देना। তখন আমি বললাম যে হে প্রভু, এই স্থানে গিয়ে আমি যদি কিছু দূর আগে গিয়ে মরেও যাই, কিন্তু আমার ভাইয়ের হাতে আমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ऐसे आत्मा में भर के प्रार्थना करके आंख खोलकर देखने से भाई तलवार लेकर आ रहा है। আর সেইভাবে প্রার্থনা করার পর আমি চোখ খুলে দেখলাম আমার ভাই তলোয়ার নিয়ে আসছে। लगातार मैं आत्मा में भरती रही। আর কিন্তু তাও আমি সব সময় আত্মাতে ভরতে লাগলাম। पवित्र आत्मा ने ऐसा काम किया है, मेरे कुछ दूर तक उन्होंने आया, लेकिन मेरे पास तक वो आ नहीं पाए। কিন্তু পবিত্র আত্মা এমন ভাবে কাজ করলো যে সে কিছু দূর অবধি আসলো, কিন্তু আমার কাছে আসতে পারলো না। हमें हत्या करने से परमेश्वर ने रोका। আমাকে হত্যা করার থেকে প্রভু আমাকে বাঁচালেন। उस दिन हमारे सारे कुछ धन सम्पत्ति सब हमारे लिए नष्ट हुए। আর সেই দিনে আমাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। सब कुछ अपने हमारे भाई के हाथ में हो गए। আর সমস্ত কিছু আমার ভাই তা নিয়ে নিল। हम परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने कुछ 2 विश्वासियों को ऐसा मन दिया है कि हमें उनके घर में रखने के लिए, मेरी बहन को एक घर में और मुझे और एक घर में रखने के लिए उनके मन में परमेश्वर काम किए। আর ঈশ্বর দুজন বিশ্বাসীর মনে কথা বললেন এবং তারা তাদের গৃহে একজনের ঘরে আমাকে এবং আরেকজনের ঘরে আমার বোনকে থাকতে সাহায্য করলেন। उसके बीच में परमेश्वर ने, मैंने जो वाचा परमेश्वर की हजूरी में बांध दी थी उसके विषय में मुझे याद दिलाया। আর সেই স্থানে প্রভুর কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তিনি তা আমাকে স্মরণ করালেন। प्रभु की इच्छा मैं करूंगी करके परमेश्वर से कही थी। প্রভু তোমার ইচ্ছা করব এইভাবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। उस बात को परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरी इच्छा यही है तो अपने सब कुछ छोड़कर प्रभु मैं मेरे पीछे हो लेना।
তখন সেই স্থানে প্রভু আমাকে বললেন যে তুমি আমার ইচ্ছা এটাই যে তুমি তোমার সব কিছু ছেড়ে তুমি আমার কাছে এসো। 1993 में परमेश्वर की अनुग्रह से इस महिमा में सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे अलग किया है। 1993 সালে তার এই মহিমাময় সেবা করার জন্য তিনি আমাকে পৃথক করলেন। उस दिन से आज तक मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला और वफादार और विश्वास योग्य আর है। সেই সময় থেকে আজ এই দিন পর্যন্ত তিনি আমার ঈশ্বর আমার জন্য বিশ্বস্ত হয়ে मैं इस আছেন। सेवा के लिए निकल के आने के बाद में मेरे परिवार में जितने कुछ नष्ट हुआ था उससे 3 गुना हमारे लिए वापस परमेश्वर ने दिया। আমি সেবা করার জন্য যখন বেরিয়ে এলাম তারপরে আমার পরিবারের যা কিছু ক্ষতি হয়েছিল তার 3 গুণ তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। परमेश्वर ने अब तक जो शांति उस दिन मुझे दिया है, अब तक परमेश्वर की शांति के साथ मुझे जीवन बिताने अनुग्रह देता है। যে শান্তি তিনি আমাকে সেদিনকে দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত সেই শান্তিতে তিনি আমাকে থাকতে সাহায্য করেছেন। केवल इतना ही नहीं, संतों की संगति और उनके प्यार में बने रहकर सेवा करने के लिए अनुग्रह देता है। আর শুধু তাই নয়, সাধুগণের সহভাগিতা এবং তার প্রেমের সঙ্গে এই সেবা করার জন্য তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। मुझे इस उद्धार में लेकर आया, केवल नहीं अनंत उद्धार में जो नित्य जीवन में पहुंचाने के लिए यीशु जल्दी आ रहा है, उस आशा में मैं बनी रहती हूँ। আর এই তিনি যে আমাকে এই পরিত্রাণের মধ্যে নিয়ে এসেছেন শুধু তাই নয়, অনন্তকালীন পরিত্রাণ সেই নিত্যতাতেও তিনি আমি থাকতে চাই। मेरे समान मेरे शब्द को सुनने वालों में से इस अनुभव में जो अशांति में दिखाई देने वाले लोगों से ये मैं कह सकती हूँ, परमेश्वर के चेहरे की ओर देखने वाले कभी लज्जित नहीं होगा। আর আমার কথাগুলো শুনবার জন্য যারা এখানে আছেন তাদের আমি বলতে চাই, যাদের জীবনে শান্তি নেই, যারা ঈশ্বরের দিকে তাকায় তারা কখনো লজ্জিত হয় না। अपनी ओर देखकर दुखाई देने वाले और अपनी खोज में रहने वालों को इतना अधिक नजदीक रहने वाले परमेश्वर कोई भी नहीं है। वह देवताओं में महान परमेश्वर है। আর তার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলে তিনি কখনো তাকে ছেড়ে দেন না এবং তিনি এক মহান ঈশ্বর। मैं मेरे अंत तक इस सेवा में बने रहकर मेरे लिए रखा हुआ उस मिरास को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करने के लिए आप सबों की प्रार्थना चाहते हुए मैं अपनी बात को संक्षिप्त करती हूँ। আর তিনি আমার জন্য যে পুরস্কারকে রেখেছেন তা শেষ পর্যন্ত থেকে সেই পুরস্কারকে প্রাপ্ত করার জন্য তিনি আমাকে সাহায্য করুন, এই বলে আমি আমার সাক্ষ্য শেষ করি। परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। ঈশ্বরের নামের গৌরব হোক।